শাহের মন্তব্যে আজও উত্তাল সংসদ। শাহের আম্বেদকর মন্তব্যে আজও সংসদ উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লোকসভায় মুলতবি প্রস্তাব কংগ্রেসের। সংসদ কক্ষের বাইরে বিক্ষোভ বিরোধীদের। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, जय 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 भीम, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो, जय 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 भीम। বিস্তারিত জানবো, ফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি বাসব রায়। বাসব, আমরা গতকালও দেখেছি আম্বেদকরের ফেসের মন্তব্যে অমিত শাহ যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে একেবারে তোলপাড় দুই সংসদ হয়ে ওঠে এবং মুলতবিও করা হয় সংসদ, এবং আজও সংসদ উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা এবং লোকসভায় মুলতবি প্রস্তাব কংগ্রেসের। কি জানাচ্ছ? হ্যাঁ, এখন জাস্ট ইয়েটা শুরু হয়েছে, সেশন শুরু হয়েছে রাজ্যসভায়। লোকসভায় এই মুহূর্তে শুরু হবে, কিন্তু তার আগে একটা ছোট ঘটনা ঘটেছে। সেটা হচ্ছে আজকে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলো বা সংসদের যে মকর দ্বার আছে, সংসদের 4টে দরজা, তার মধ্যে একটা মকর দ্বার, সেখানে স্লোগান টোগান দিচ্ছিল, বিক্ষোভ করছিল অ্যাবাউট অমিত শাহর মন্তব্য, ফ্যাশন মন্তব্য আম্বেদকরকে নিয়ে। সেটা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ। অন্যদিকে বিজেপিও একটা বিক্ষোভ করছিল যে কংগ্রেস সংবিধান মানে না ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময় একটা বিজেপির কিছু এমপি আহত হন, তবে সেটা সরাসরি ক্ল্যাশ হয়নি। তো মানে দু দলের সংঘর্ষ এইসব হয়নি, এমনি পড়ে টরে যান, আহত হন, আঘাত পান। তো ঘটনা হচ্ছে অমিত শাহ যা বলেছেন আম্বেদকরকে নিয়ে, যে আম্বেদকর আম্বেদকর আম্বেদকর, এটা এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে, শুধু এই অংশটুকু ধরে বিরোধীরা খুবই তুলকালাম বিক্ষোভ করছে। তার কারণ হচ্ছে গত 4 দিন, এই গত সপ্তাহে 2 দিন এবং এই সপ্তাহের প্রথম 2 দিন সংসদের দুটো কক্ষে সংবিধান বিতর্ক হয়েছে এবং আমাদের সংবিধানের প্রণেতা বাবা সাহেব আম্বেদকর, তাকে নিয়ে কোনো কটু বিরূপ বা বিতর্কিত মন্তব্য যেই করুক, যেই সেটা বিজেপি, কংগ্রেস বা যে কোনো দলে, তো স্বাভাবিকভাবেই সেখানে একটা মস্ত হচ্ছে, বিক্ষোভ হচ্ছে এবং বিক্ষোভ করবে বিরোধীরা। তার কারণ আমরা জানি যে গত লোকসভা ইলেকশনে এই সংবিধান নিয়েই বিরোধীরা প্রচার করেছিল। আর এটা হচ্ছে একটা দিক। আর বিরোধীদের মধ্যে জোটটা এতদিন দেখা যাচ্ছিল না, যেমন তৃণমূল বা সমাজবাদী পার্টি, এরা কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধীদের দলে যোগ দিচ্ছিল না। কিন্তু কালকে মমতা ব্যানার্জি সংবিধান অমিত শাহর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে যে পোস্ট করেছিলেন এক্স হ্যান্ডেলে, তারপর থেকে তৃণমূলও সুর চড়িয়েছে। তো সব মিলিয়ে এখন যেটা বিষয়, যে সংসদ আজকে উত্তাল হবে, যদিও এই মুহূর্তে রাজ্যসভা শুরু হয়েছে, সেখানে তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি, তবে লোকসভা উত্তাল হওয়ার একদম সম্ভাবনা। বেশ, ধন্যবাদ বাসব। অমিত শাহের আম্বেদকর ফ্যাশন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ মানিকম টেগোর এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তার পাশাপাশি শোনাবো শিবসেনা দলের নেতা সঞ্জয় রাউতেরও মন্তব্য। कांग्रेस पे ही आरोप लगाए। और देखिए संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये ख़त्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। Which he insulted Baba Saheb Ambedkar inside the parliament. Therefore, today we had moved an adjournment motion for his apology as well as his resignation from the cabinet. We all know that it is in the Sansad TV
YouTube also it is there. Anybody can go and see it. You also should see it and ask these questions, because this is a very important thing, that these kind of lies of Mr. Amit Shah has to stop. It is in the Sansad TV, which is their TV only, and Sansad TV YouTube it is there, and he has spoken it. He is not apologetic and he is not saying sorry to it, and he is holding on to that thing that Ambedkar, 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 Ambedkar बोलने वाले साथ ये नाम भगवान का नाम ले देते ना स्वर्ग पहुंच जाते हैं. This is the words he has told. 11 minutes clip. You should also visit the website, YouTube of it, and see that thing. 11 clip. This arrogance will end, but for us, power is not the problem. For us, the insult for Baba Sahib Ambedkar is unacceptable. The Baba Sahib Ambedkar's insult, Amit Shah has done it, and Amit Shah must apologize, and Amit Shah must resign. अगर अमित शाह जी से गलती हुई है, उनकी जुबान फिसल गई है, तो माफ़ी मांगनी चाहिए. डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में माफ़ी मांगने में कोई अपराध नहीं है. अंबेडकर एक ऐसा एक व्यक्तिमत्व रहा है जिसे भगवान का दर्जा है इस देश में. अमित जी कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उससे अच्छा तो आप भगवान का नाम लेते. जिस व्यक्ति ने इस देश के पिछड़े हुए वंचित लोगों को मिट्टी से उठाकर शिखर तक पहुंचाया, प्रतिष्ठा दी, वो भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है. उसके बारे में आपके मुंह से गलत शब्द निकला है, गलती से बोलो, तो आपको माफी मांगना चाहिए. আম্বেদকর প্রসঙ্গে ঠিক কি বলেছিলেন অমিত শাহ শুনে নেব. मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता. अच्छी बात है ना. सुनिए तो मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता. अच्छी बात है.